inyo lahat. Welcome to our channel, Ivan and Junjun Lifestyle. Yan mga kaibigan, nag-ano ngayon, may ulan ba tapos lakas ng hangin. Yan kanina, sobrang init po mga kaibigan. Ngayon, bigla lang may ulan tapos yung hangin. Mga kaibigan, ang lakas ng yan. Lakas. Nangahulog na yung mga pinggan namin. Ang lakas. Parang may bagyo mga kaibigan. Yan, malapit na matumba yung puno. Yan mga kaibigan, sobrang lakas ng hangin mga kaibigan. Kanina, mainit ngayon. Yan, boy! Lakas ng hangin. Matumba ng puno mo. Yan yung trapal, umabot na sa ibabaw. At yung sa tubig. Grabe man tayo inita ganihan, no? Yan yung hangin mga kaibigan, oh. Dito din. Ito tayo sa likod ng natin. Yan yung mga lubi. Saka yung mga sana tanom. Wala kay yung mga kuan dyan. Kusuga maghangin. Wala magtimpo. Nagkalitra man ni siya kuan. Kanina sobrang init mga kaibigan. Ngayon yung hangin ang lakas. Dilim yung langit. Wala, nangabali Jun. Tapos na si Junjun sa pagpakain sa mga baboy. Yan, hindi din sila ngayon sila Junjun naglambat kasi ilang araw na po sila hindi nakalambat kasi malabo po yung dagat. Malambog ay lambog ba? Hindi ko alam kung ano yung tawag sa Tagalog. Yan yung mga dahon na lumipad na yung mga dahon. Lakas no, kung doon yan sa laot, malakas. Sigurado, taob yung bangka. Uy, simbak ko. Lakas na dito, lalo na doon na open talaga, walang nakaharang. Wala, nasira. John, nakuhaan John, napali John. Yung grabe yung lakas. Palayo yung taon ng hangin na kusuga man. Jun, kaya sa Jun na abot na ko ang trapals mabaw. Tanas kinamabuan. Yan yung trapal na siya. Nandoon na sa ibabaw yung trapal mga kaibigan. Kuan lagi sa hangin saan ay? No. Sa mani kusuga maghangin oy. Yan tinanggal ni Junjun mga kaibigan na siya na nabugto yung tali. Katugnaw. Naputol sa sobrang lakas ng hangin. Tantangan na lang na. Hi po mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan mga kaibigan, mag-shoutout po tayo sa lahat ng mga kaibigan. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Yan, mag-shoutout muna kami ngayon mga kaibigan kasi kanina kasi kami doon sa tapon nagbutar ba. Yan kami Kaya ngayon pa po kami shoutout muna tayo ngayon mga kaibigan. Yan, thank you po Ma'am Anonymous. Hi po Ma'am Anonymous. Kumusta po? Thank you po sa lahat na blessing na binigay niyo po sa amin. Ate Secret. Thank you po. Thank you Ate Secret. Hello po sa inyo. Kumusta din po kayo? Tita Ivy at Tito Odi. Hello po sa inyo. Ma'am Lu, Ma'am Aluminada. Hi po Ma'am. Thank you po.
Kumusta po? Ma'am Bib, Sir Andre, Ma'am Carla, Sir Andreas. Hello po sa inyo, ma'am. Sir, Ma'am Egna, Ma'am Wilma. Hi po, ma'am. Thank you po sa inyo, ma'am. Ate Rio, Ma'am Juicy, Sir Car. Hello po sa inyo. Tita Don. Kahit wala na si tita, ano pa rin natin si tita i-shout out. Kasi malaking ano din si tita sa yung naano pa siya ba na buhay. Thank you po. At kay Ma'am Florina, Ma'am Kuni, hello po. Hello po. Thank you po sa inyo, Ma'am Kuni. Ma'am Smith, Ma'am Sheila, hi po sa inyo. Kumusta po kayo lahat? Sir Rudy, hello po. Ma'am Marity Smith, hi po, ma'am. Ma'am Nora in Japan, hello po. Ma'am Yet, hi po, Ma'am Yet. Ma'am Susana Gomez, hello po, Ma'am Susana Gomez. Ma'am Maria Quinto, hello po. Ma'am Gladys, hi po sa inyo. Ma'am Enki, hi po. Ma'am Meros, hello po sa inyo. Ma'am Bisibel, hello po, ma'am. Ma'am Evelyn Inot, hello po. Ma'am Dean, hi po, Ma'am Dean. Kumusta po kayo? Ma'am Erina, hello po. Ma'am Charissa, hello po sa inyo. Ma'am Kikay, Life of Tika, hello po. Ma'am Perlila Alguada, hello po, ma'am. Ma'am Angela La Garcia, hello po sa inyo. Ma'am Mimia Balintawak, hello po. Ma'am Charifel Dila Paz, hello po. Ma'am MG, hi po sa inyo, ma'am. Yan, kami lang po ni Rosalita ngayon yung mga kaibigan nang sa shout out. Kay Ma'am Alibi, hello po. Ma'am Rosie, hi po, Ma'am Rosie. Kumusta na po kayo? Ma'am Carmen, hello po. Thank you po din sa tulong niyo po sa amin. At kay Ma'am Benorica of Del Plia. Hello po, ma'am. Kumusta po? Ma'am Josephina, hello po, ma'am. Ma'am Barbara, hello po sa inyo. Ma'am P. Ma'am Yoli, Ma'am Marie. Hello po. Ma'am Perla, Ma'am Arabel, hello po sa inyo. Ma'am Nilda, hello po, Ma'am Nelda. Ma'am Ruby Rose, hello po sa inyo. Hi po. Ma'am Nelly Bit, hello po sa inyo. Ma'am Mimi, Ma'am Yomi, Sir Bob, hello po. Ma'am Merna and Lapas, hello po. Ma'am Annie. At kay Ma'am Christina, hello po, Ma'am Christina. Ma'am Panda, hi po, ma'am. Ma'am Nita Mabini, hello po. Hi. Ma'am Bambi Karina, hello po. Hi. Pinay Inday sa Japan, hello po. Ma'am Veronica Suso, hello po, ma'am. Thank you po. Ma'am Labtin, hello po sa inyo. Hi po. Ma'am Aymera MB, hello po. Hi Ma'am po. Elena Samson, hello po, ma'am. Hi po. Ma'am Marie Daso, hello po. Hi Marian po. Martin, hello po sa inyo. po. Ma'am Susan D. Hi po. Ma'am Marian Crew, hello po sa inyo. Hi Ma'am Rowena Locke, hello po, Hi ma'am. po. Ma'am Perla Mangasang, hello po. Hi po. Ma'am Ellen Dayan Cantos, hello po sa inyo. Hi po. Marivic Gallery by, hello po. Ma'am Marilyn Reyera, hello po. Ma'am Yumi Kawi, hello po, ma'am. Hi. Ma'am Call Michu Garden, hello po, ma'am. Kumusta po kayo? At sa lahat-lahat din po ng mga pamilya nyo, mga kaibigan, hello po din sa inyong lahat. At kay Ma'am Susana Fantalita, hello po. Hi po. Ma'am Arnolfo Balindasay, hello po. Hi Ma'am po. Sky Escobar, hello po. Hi Ma'am po. Vici Lape, hi po, Hi ma'am. po. Kay Ma'am Masaya Ako, hello po sa inyo. Kay Zarema Aguada, hello po sa inyo. Kay Nelia Sterling, hello po, ma'am. Hi po. Kay Ma'am Angie, hi po, Hi ma'am. po.
Kay Emily Gree, hello po. Hi po. Kay Ma'am Marie, hi po Hi ma'am. po. Kay Zelda, hello po ma'am. Ay Rose Zelda, hello po ma'am. Rod Pauline Tuga, hello po ma'am. Hi po. Kay Jen hello po ma'am. Kay Pandas Nani, hello po ma'am. Hi Ma'am po. Robbie Rospari, Hi hello po. po. Mariver Chris Heroes, hello po Hi ma'am. po. Tarjuan Vlog, hello Hi po. po. Maridaso, Christina Ha- Macalinaw, Princella Santiago, hello po Hi ma'am. po. Kay Ma'am Elma Esquiyosi, hello po. Amelia Vista, hi po Hi ma'am. po. Kay Tam Sham, hello po. Ma'am Caroline Sazi, hello po ma'am. Kumusta po kayo? Kay Cathy Damasyon, hello po. Hi. Ma'am Jen, hi po ma'am. Ma'am Karina Alvarado, hello po. Ma'am Rowena Locke, hello po. Rovella Verstovek, hello po ma'am. Hi po. Kay Myrna Pang, hi po ma'am. Hi po. Kay Marian Chu, hello po. Kay Ma'am Egna Romero, hello po. Hi po. Kay Ma'am CZ410, hello po. Hi po. Ma'am Bobalab, hi po Ma'am Bobalab, kumusta po kayo? Ma'am Hi Alma po. Azul po. Kay Ma'am Marie Damiao, Noren 01, hello po. Janet Sidro, hi po Ma'am. Jan. Rag Damad, hello po Ma'am. Hi po. Evelyn Sunit, Sky Escobar, Ma'am Mads Mazuka, hello po. Hi po. True Sydney, hello po. Ma'am Beverly Mata, hi po ma'am. Ma'am Hi Gina po. D. Guzman, hello po Hi ma'am. po. Mela Mactal Aguado, hello po. Hi po. Ma'am MK, hi po ma'am. RS Band, hello po ma'am. Ma'am Hi Risa, po. Ma'am Risa Price, hello po. Ma'am P. Brown, hello po. Hi Ma'am po. Breen Catcher, hello po. Hi Ma'am po. Rangsak, hi po. Ma'am Joy Kawasaki, hello po ma'am. Nelia Hello. Sanisha Hi. Gual Hello Chanel, po. hello po. Ma'am Waling-Waling, hello po ma'am. Hello. Kay Ma'am Skyland, hello po. Marie Santo, hello po. Ma'am Terry Andy San, hello po. Ma'am Lolita Tobansa, hello po Hi ma'am. po. Ma'am Pamilya Bundok, hi po ma'am. Kumusta po kayo lahat? Risa Price, Evelyn, Georgisen, Terry Anderson, hello po ma'am. Hi po. Marian Martin, hello po. Hi Poriti Filaro, hello ma'am. Linda Roman, Linda Reyes, hello po sa inyo ma'am. Alma Escoyosi, hello po. Francela Santiago, Ella Yang, hello po sa inyo ma'am. Jocelyn Iwata, hi po ma'am. Cone Reyes, hello po ma'am. Kay Arizona USC, hello po. Sherry Hi Beauty, hello po ma'am. Len Zedol, hello po. Tisa TV Vlog, hello po. Kay Ma'am Nes M, Ma'am Sharon Easy, Ma'am Bebian, hello po sa inyo ma'am. Ma'am Gladys Corpus, hello po. Ma'am Sassy, Sir Tommy, hello po. Hi po. Alona Morsales, Maribela Crisneros, Christina Macalinaw, Marilyn Rivera, Miss Meet, hello po ma'am. Hi po. Ma'am Arjimo, Mosra Vlog, Hi Susan D, po. hello po ma'am. Ma'am Reka, hello po. Ma'am Tise Orise, hello po. Ma'am Nelda Sterling, hello Hi po po. ma'am. Neromi Sasi, hello po ma'am. Living off Out Life, hello po. Maraming salamat. Aninilia Thank you po. Kampanag, Ate Len Vlog Sunit, Hi po.
B. Marie. Hi po. How you ka? Silo po. Hi po. Sana Neneta. Agnes Tulangan. Hello po, ma'am. Kay Alma mo ay Alma Moms. At kay Ma'am Bonji Philip B. Macas. Hello po, Ma'am Bonji. Amelin Vista. Hello po, Ma'am Ninita. Saan siya? Hello po, Ma'am, sa inyo. Jima Alab. Hello po. Hi po. So, Christina May, hello po. Francite Pida, hello po. Christina May, hello po, ma'am. Jima Love, hello po. Neneta, hello po. Nes M, hello po. Hi po. Ma'am Rosalinda, hello po. At sa lahat-lahat ng mga subscriber, mga silent viewers, at sa lahat na nanonood sa channel namin at sa mga supporters, sa mga silent viewers natin, hello po sa inyo. At sa lahat-lahat din po na hindi magpabanggit. Maraming salamat po talaga sa inyong suporta nyo po sa amin at sa lahat-lahat po ng tulong nyo po sa amin. Hanggang dito na lang po yung video namin. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye. God bless po sa inyo lahat.